فرقي بتعلو ونحن أبزقوا أبدلك نعشمت مزمزة نتوم كل سبب طولة مسقرزة سرنا مسافرتي كلنا بعد ماما سرنا سسوزري لا تعصقنا سلام كما يتوعلو زخبركم تخاتاتل تيماني انفو ميديا نلومو سوني علت 10 ورحادك لتشعن 26 كم تلمود زتفلالي واناويان حاصرتي زعباتاتن زيناتاتن عزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتاتلتي نزا چانلنا نمعباي حدث زخونكم سابسكرايب كبرو توم زغبركم كا كم تلمود شير لايك كومنت مغباراي تحماق اندابلكو نابتي ناي حجي مدبات كسكركو بقدامنت زغربلكم بار كبرات تخاتاتلتي بزعبازي اب حجي اب تግራይ ናብ ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ጽምዶ ድራማ ናይ ጽምዶ ከዓልለኩም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብስርዓት ግደፍን ኮሙን ብትግራይ ዝተሎ ሓደ ጉጅለ ናይ ህወሓት ንበሎ ከለ ንበሎ ዝተጀመረ ጽምዶ ዝበሃል ድራማ ሓደ ፕሮጀክት ነይሩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክካየድ ጸኒሑ እንተኾነ ግን ካብ ህዝቢ ተቀባልነት ስለ ዘይረኸበ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ كومونتهم أبتوشت صمدو خوينم سرح زنبور أكلات كم سمعهم بزحلفة سمون حدا خابتهم جمرتي برهانة قبر قرقس بحال بوغن تقراي زلو صمدو 5 فرسن دحري صمدو 10 تخلتز بحال زنبر I don't know ما بيكم تخايد مخانو مولو بمولو صمدو دو كم زبالة كقصلون كم زي كإلن أوشتو بوزح شجرات كم زلون بعبيدو ما بزقربا قزي تصمدو زبحال بروجكت نام مولو ناي بيزنس تكال بمقيار اب زتفلالي زي حقاو نقدي بفلايكا اب حقاوي اب زي حقاو نقدي دك سبات استوافره ناي بيزنس تكال كم زخنن اقاليعو بزد ما صمدو اب قيع مالتي اب زحلفه اوانون بستفلالي مقدي ابزي نقربلكم يرناينا صمدو كقصل كم زي كل مسرت كم زي بولون ناي حزب دغف كم زي بولون بمسرتون غبننياتات نمحبان ناي حزب سقاي نمنوحن تباهيلو استغبر بروجكت نقينا تباهيلو استغبر بروجكت مغانون كلنا نغيرنا نيرناينا مار حجي بوغن هغرف تسفاس لزي قرصو غنا بحجون اب تግራይ ازيوم بزحات زتاللون ازيوم بزحاتون اب تحتي ايد شعبيا خصعمو زدولي سباتن كم زلو مساستوعالو نزي ناي صمدو غداي بحدش دراما جميرهم له اذا تريوا زلخم قال نايل ميديا زبلا بتግራይ تونن حنتي قال جنرال قعش زبحال اي مين جنرال شريفو زبحال قاليا قال جنراليا لعلواي كابتم لعلو تحلفت ناي حوحات مالتي اذا من اسيزي انبار ابز حجوان حدا دراما حيزا مزيالا بطعم زغرم دراماي أنا زي دراما زي كاتاتو لقني خغرمكم جن بوزح قداسنت سلا زي راه كله كم زي عينت دراما حساب كندزي ناب صمدو قصو زغي دراما مخانون بوزح سكايفلتكو سلا زقنخو مالت ايتا قدس كلن نعانا زغرمنا دما ازوم كلته من اسيات كاب تግራይሲ ናብ ኤርትራ خمولو سدليم تباهيلو خندي هوهو كبهاللهم زقن كلته من اسيات ኤርትራውያን መሲልኒ ኦኬ ጸገም ይብሉን እንተ ተመለሰ ዓደም ሽግር ዘለዎ ነገር አይኮን ስለዚ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ምዝራባድ ላይ ኮነን ዘመን ሰይት ዓድና ክንምለስ ደሊና ለና እንታይሎም ሰይት ደስ ብል ወላ አንተ ጸገም ይብሉን ኢልና ጾይልና ቀኒና እቲ ዝገርም ነገር ግን እዞም ክልተ መንስያት እዚኦም በመጀመርታ ነገር መንዮም ንዝብል እዚኦም ክልተ መንስያት እዚኦም አካል ናይቲ ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ዝግበር ዝነበረ ድራማታት ናይ ጽምዶ አውሽት ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ተጋሩ ኮይኖም ካብ ኤርትራ بحلاف ساعات مخنيات ويكا اب تግራይ اب ኤርትራስ ወረቀት ስለ ዘይብሎም ምክንያት ተታሒዞም አብያተ ማእሰርቲ ካብ ዝነበሩ 110 ዝኮኑ ተጋሩና ኣብ ትግራይ ፋኒና ዮም ዝብል ድራማ ሰሚዕኩም ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ማለት ብሙሉኦም እቶም ናብ ትግራይ ዝተፋነው ዜጋታት ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከለው ኣወል ስዒድ ኣኪቡ እንታይ ዓይነት ድራማታት ይዛረቦም ከም ዝነበረ ኣብ ትግራይ ምስከድኩም ነቲ ህዝቢ ከም ዝእምንዎ ከም ዝበልዎ ከም ዝገበሩ እንዳበለውን ማዓት ድራማ ይሰርሕ ነይሩ ባይዘወይ ገሊኦም ነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ ገሊኦም ብዘይድልየቶም ናብ ትግራይ ዝተፋነው እዮም ሽዑ ግን ድራማ ኢሎም ዝተፈላለየ ካሜራ እንዳቀድሑ ናብ ትግራይ ሰድዎም ነይሮም እዞም መንእስያት እዚኦም ባርዞም ክልተ መንእስያት ናብ ኤርትራ ክንምለስ ደሊና ናብ ተወሊድና ዝዓበናሉ ዝበሉ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ባዕሎም ዘፋነውዎም እዮም ሕጂ ድማ ኣካል ድራማ ናይ ጽምዶ ኮይኖም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ደልዮም ብምባል
بمجدنا إذا نايل ميديا تبهال من إسي بمجد بيلوم كالوتون أبدك خوينم نزي زوهاهدو تزغر موكم نجر بعل سولو ميديا سولو ميديا اللي نتصوعو كابتوم قدامو تغارو بحالو سقط افقلو ميدو زغزغس نبره سبي حجي قداماي بقى مع الاجنده خوينو بزي لعلن تحت نزل زلو بزغونه ازيا من اسي ازيا نايل ميديا تبل قدمي حجي اكل ناي صمدو خم زنبرت غنكا خيتفلطت نوح وان زقصلت بوشطوش تسرح زنبرت من اسي مخانا قال جنرال حجي حازوني بخمي كنفلط نخل مسلكم ابز حالفه اب تግራይ حنتي مسرت حدش تبحال حنتي قالن سيت الله ዛ قالن سيت زيا اب تግራይ زلوا دق انستيو اب غزي خوينات تግራይ زغاطمن عمص صوتاو عمص بمسنادن نمحبرسب عالم اب مقلعن اب محبرسب عالم تسندات اب مسنادن بزح سرح سرحت قالن سيت يعني قدمي قال اوار حبيلو هندبت بستفلاليه مقدي اب لعليا بزح صقطታት ምግባር ዳርጋ بخصون تخصيصا بገንዘብ ምጥፋእን ካልእን ዝብል ምክንያታት ተኸሲሳ ዳርጋ ካብ ትግራይ ወጽያውን ብዙሕ ጭንቀት ጌራ ነይራ ተባለ ንሰይቲ ቀንዲ ካብተን ነዛ መሰረት ሓድሽ ኣብ ምጽላምን ንዓኣውን ከቢድ ዝኾነ ኣብ ህይወት ሓደጋ ክሳብ ክወርድ ዝኽእል ነገር ዘገበረታ እዚኣ መንሰያ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብቲ እዋን እቲ እምበኣር እዛ መሰረት ሓድሽ ትባል ብኸመይ ኣብ ታርጌት ኣትያ ንዝብል ንሳ ዝጸሓፈቶ ንሳ ሰነደቶ በኣቢሉ ዝተሰነደ ብዙሕ ሰነዳት ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ክወጽእ ምስ ጀመረ بهجرف تارجت تجيرا نسان نعا بخاميرا ملكع نتسندات مدلاو تحاببرو سباتن بزح تارجت تجيرم درجات خاميرا مان كاب تግራይ ተጨው ይዘለውን ኣብ ኤርትራ ከም ዝኸደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብርሃነ ሓደ ካብቶም ናይ ጽምዶ ኣባላት ሓቢሩ ነይሩ ስርዓተ ግረፍ ነቲ ሰነዳት ንምጥፋእ ዘይገብሮ ዘይፍሕሮ ነገር ምናልባቱን ካልእ ሰባቱን ክልክም ይኽእሉ ቅድሚ ሕጂውን ዝክሩ ተኾንኩም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ምብራቃዊ ዞባ ናይ ትግራይ ከባቢ ዓዲግራት ክሳብ ዛላምበሳ ዘሎ ዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሕጂ መንዋንን ማለት በመሰረተ ቢላንስ ስለዝፍለጣ ብዙሕ ደብዳቤታት ይመጸናሉ ብዙሕ መፈረራሓት ይመጸናሉ ካብ ዘይፍለጡ ሰባት ደብዳቤ ኣብ ገዝአን ተደርቢ ይጸናሐሉ ከምኡ ዝብል ጽሑፋቱን ይጽሕፋሉ አይልና ኣብ ዘቅሪብና ነይርና ዘይተገብረ ነገር የለን እምባር ሕጂ ናብቲ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ድራማ ክሕልፈኩም እዛ ድራማ እዚኣ ተጀሚራ ዘለኻ ልክዕ ከምታ ዝሓለፈት ዓባይ ዝነበረት ጽምዶ ናይ ጽምዶ ፕሮጀክት እዚኣውን ከም ነፍርሳ برجس يغزلكم زلهم 100% مخنياتو ازي حجز جبر زلو صمدو خابتي زحالفه صمدو زنبر خمان زغددن مسرت زيبلو افلوطو زيبلو انترفون نغنزبن نخال استفلالي نغراتن جبنات نمحبان قال ولا حنت تهزب استقلالا زي فلطو صمدوي حجي اذا كلته من اسيات زيوم بار بمجدنا بيلوم ناب هاغروم كن ملسوم دلينا الى زاغوال زي احيزاتهم بمنغنينت نايزوم نبلوم زلنا ميدياتنا ኤርትራ ዝባሃሉ ናብ ዛላምበሳ ኸይዳት ማሊ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ኣትያ ዝተዛረበቶ ዘረባ ንብዙሓት ተጋርሕዋትና ብፍላይካ ተቐመጥ ከተማ ዛላምበሳን ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ዘለው ተወለድቲ ጉሎም ኻዳን ዘቆጥዐ ዘረባ ተዛሪባ ነይራ እንታይ ያ ተዛሪባ ንዝብል ሓንቲ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዑዋ ይኹም ቤተሰብ ናይል ሚዲያ ከመይለኹም ከም ዝተከታተልኩሞ ኣብ መንገዲ ኢና ነርና ሕዚ ድማ ኣብ ድንበር ትግራይን ኤርትራን ዛላምበሳ ተገኒና ነይና ያው ሎማዓንቲ ናፍታ ሕቶኦም ዘቅረቡላ ክንከድ ንደሊ ኢና ተወሊድና ናብ ዝዓበልና ኣላ ዝበልዋ ከተማ ኣስመራ ይኸዱሎ ኣቀባብላ እውን እንዮ ኩሉ ፕሮግራም ተከታተሉ እሺ ኦኬ كمان لهم بعد عن نطهم نايل كدن نايل برافو نايل خمين لخي بعد عن نطهي سلام دي كله كمان نطهم ما قد خمين ير والكام عندهم حبيبي بعد عن نطهم بعد عن نطهم فبانا والله انا هسه والله لا عندي في نايل هو نص غابه ونسيتي خد كده امان دي كله كمان نطهم دام سولو ماكينه ቤተሰብ ናይል ሚዲያ ከምቲ ትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ሕዚ ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ቦርደሪና ነይና ኣብዚያ ኣብ ትግራይና ነይና ስግርቴልና እዚኣ ድማ ኤርትራያ እዚኣ ያትፈሊና ማለት ኣብ ትግራይ ነይና ከምዚ ሕልፍቴላ ከምንዮናስ ሕላፍ ሰዓት ከይባሃል እምበር ኣብዚያ ኣብ ቦርደሪና ነይና يلا
كنقرو مينا انت ما كنقرك يسو ሕጂ ክቡራ ተኸታተልቲ ናይቲ ድራማ ጉዳይ ከም ዘለዎ ኮይኑ መጀመርታ ነገር እዚ ሰብ እዚ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ዶብ ናይ ኤርትራ ጥሒሱ ብዘይ ፍቃድ ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ላዕላዊት ሃገር እያ ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩሎ እዛ ዛላምበሳ ትበሃል ከተማ ናይ ትግራይ እያ ላዕላዊት መሬት ናይ ኢትዮጵያ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ናይል ሜድያ ትበሃል ካብ ኣብዚ ክትዛረብ ከላ እንታይ እያ ትብል ዘላ እቲ ትብሎ ዘላ ቦታ ኣብ ማእኸል ናይታ ከተማ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ እታ ከተማ እዚኣ ከተማ ዛላምበሳ ትበሃል እዚኣ ከተማ እዚኣ ሕጂ ኣቀማምጣ ናይቲ መሬት ቁሩብ ኣታውን ወፃእን ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክርድኦ ይክእልን እዩ ኣብቲ ከባቢ ንዝዓበየን ወይ ድማ ብምኽንያት እቲ ኣብ 1998 ዝነበረ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ግን ፅቡቅ ጌሩ ይፈልጦ እዩ እዚ ዶብ እዚ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ዓይነት ቅርፂ መሬት ዘለዎ እዩ መጀመርታ ብኤርትራ ገጽካ ክትመጽእ ከለኻ ነዛ ከተማ እዚኣ ሓሊፍካ እዛ ከተማ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ነዛ ከተማ እዚኣ ምስ ሓለፍካ ዘሎ ጎላጉል ኣንበሰተ ገለባ ይበሃል እዚ ኸ ንዓይ ዓደ እዩ እዚ ኸ ኤርትራ እዩ እዚ ጎላጉል ምስ ሓለፍካ ከዓ መሊስካ ናብ መሬት ትግራይ ኢኻ ተኣቱ በዓል ምኽያም ቀርሺብቲ ክሳብ ፋፂ ከምኡ ኢልካ ክሳብ ዓዲግራት 35 ኪሎ ሜትር ካብ ዛላምበሳ ማለት እዩ እዚ ኸ መሬት ትግራይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ዘሎ መሬት ኤርትራ እዩ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዛ ናይል ሜድያ ትብል ትግራወይቲ ኣብቲ ክትዛረብ ከላ ሰሚዕኹም እንተኾንኩም ኣብ ዶባቲና ዘለና መንታን ዶባት ከይንሰግር ኣብዚ ኮይና ኣብዚኣ ዶባ ኣላ እዚኣ ኸ ኤርትራ እዚኣ ኢትዮጵያ ትብል ዘላ ሓደ ቀዳማይ ነገር ዓብይ ጌጋ እያ ፈፂማ እቲ ዘላቶ ቦታ ማእኸል ከተማ ዛላምበሳ እዩ እሱ ዶብ ኣይኮነን ንሱ ዶብ ኣይኮነን ትብሎ ዘላ ዶይላትሉ ዘላሲ ክልቲኡ ናይ ትግራይ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ላዕላዊ መሬት ንሳ ንባዕላ ተጠንቂቀ ኢላ እንድያ ብፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይትክሰስ ዶብ ጥሒዝክ ተባሂላ ከይትክሰስ ኢላስ ማራ ተጠንቂቀ ኢላ ትዛረብ ዘላ ኸብኣ ትዝገርመኩም ነገር ግን ናብ ዛላምበሳ ክትኣቱ ከላ መሬት ኤርትራ ጥሒሳ እያ መፅያ ምክንያቱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፀሊም ፅርግያ ብማእኸል መሬት ኣንበሰተ ገለባ እዩ ዝሓልፍ ኣንበሰተ ገለባ ኸ ናይ ኤርትራ ላዕላዊ መሬት ዓዲ እዩ ካብ ዓዲግራት ናብ ዛላምበሳ ክትኣቱ ከለኻ ከዓ ብኡ ኢኻ ተኣቱ ስለዚ ብዓዲግራት ጌራ መፅያ መሬት ኤርትራ ረጊፃ ናብ ዛላምበሳ ኣትያ ሕጂ ንሳ ወላ ሓንቲ ፍልጦ ዘይብላ ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኸማን እቲ ከባቢሲ ሪኣቶ ይትፈልጥ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት እንታይ ዓይነት ሽግር ኣጋጢምዎ ይትፈልጥ ኣብኡ ዘሎ ንመበል 6-7 ግዜ ዝፈናቀል ዘሎ ህዝቢ ኖ ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ ሽግር ስቲል ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምቁፃር ዘሎ መሬት ሪኣቶ ይትፈልጥ ገለ ይትፈልጥ ሕጂ ሓላይት ናይ ህዝቢ ኮይና ኣብኡ መፅያ ድራማ ክሰርሕ መፅያ ብዓብኡ እውን ንሳን ኣወል ስዒድን ዝራኸብሉ ዘለዎ ቦታ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ እዩ ዛላምበሳ እዩ ስለዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዛላምበሳ ተራኺቦም ሓንሳብ ኣብ ስመራ ተራኺብና ይብሉ ሓንሳብ ኣብ ዛላምበሳ ተራኺቦም ኣብ ሰርሓ ይብሉ ኣብ ሰርሓ ተራኺቦም ከለዉ ካብ ዛላምበሳ ዝብሉ ዘታልልዎ ዝነበሩ ሕጂ እውን እቲ ትማሊ ዝሰርሑ ድራማ ኩሉ ድራማ እዩ ትዝገርም ናይዚኣ ግን ብቕልጡፍ ዝፈሸለ ንባዕላ እቲ መሬት ትግራይ እውን እቲ ህዝቢ ትግራይ ኡ ዘሎ ተሸጊሩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ናይ ህግደፍ ጭቆና ዘሎ ህዝቢ ዛላምበሳ ዋላ ሓንቲ ከይሓተተት እንታይ ነቲ ከይፈለጠት ኣብኡ መፅያ ንኽልተ ካብ ኤርትራ ባዕሎም ናብ ትግራይ ዘፋነውዎም ቆልዑ ተጋሩ ኢሎም ሕጂ ተመሊሶም ናብ ኤርትራ ክኸዱ ዝደልዩ ቆልዑስ ሒዘ መፅየ በዚ ፅምዶ ክንቅፅል ኢና ሰላም ክንገብር ኢልና ሃተፍተፍ ክትብል ምሰማዕ እኳ ትማሊ ብጣዕሚ ይገሪምኒ ኣነ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ፀቢቀ ዝፈልጦ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ማለት ስለዚ እዚ ተጀሚሩ ሕጂ እውን ጀሚሮሞ ዘሎ ካልኣይ ዙር ናይ ፅምዶ ዝበሃል እዚ ሃልኪ ማለት እዩ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ኣብዚ ከባቢ ህዝቢ ናይ ከባቢ ዛላምበሳ ጉሎ መኻዳ ብመሬት ናይ ኤርትራውን ብኸባቢ ሰንዓፈ ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማታት ብተደጋጋሚ ንዕቐት ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ዘለዎም ስለ ዘርእዩ ዘለዎ እዮም እዚ ህዝቢ እዚ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ዓቕሚ የብሉን ኣብ ሰዓት ኢሎም ብተደጋጋሚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሾው በቃ ናይ መፃወቲ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መዓልታት ሜይቢ ረቡዕ ወይ ገለ ብተወለድቲ ናይቲ ከባቢ ዝኾኑ ሰባት እዚ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ማለት ንመበል 7-8 ግዜ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማታት እንታይ ዝሓዘ ዕላምኡ እንታይ እዩ ነዚ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዛን ዝሓለፈ 25 ዓመታት እንታይ ዓይነት ሽግራት የጋጢምዎ እቶም ተወለድቲ ናይቲ ከባቢ ብክልቲኡ ወገን ትግራይን ብኤርትራን ዘለዎ ወገን ተኸይልና ሒዝና ኣብዚ ክንመፅእ ኢና ክነዘራርቦም ኢና ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ነገር ከዓ ክነዘራረብ ኢና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘይድግፎ ፅምዶ ድማ
ولا حنت خسقوم هاي كإلني حنت كم تابز حلفة النبرة أمدو فريسا دوكم تقول لما رجس أنيا تاتينا نايزا قال زي أتقبرو زلاجن من البات فلاي تجارح واتنا مثل منجسي إثيوبيا بفدرال منجستي درجاون بس تقبرو زلا دراما كسون كتكسوات خليهم مغنياتو إذا زقبرو زلوا تجبرات نتي هزبي فلاين هزب تجراي عب حدا جازقتو حدا جنيا سرح يمسرح زلوا دوبات ندا سجرو كسب سبات يوم زسجاجر زلوا أبو كندي عينة بيزنس يمسرح زلوا مالتي إذا دمان هزب إيرترا هزب تجراي فتسي مزير ربح انترفونتهم جبلنياتهم زلوا نت هزب جهوب محز نقولكم كراب حلو زي كونهم سلام زمت فتح زمت نجارون أيقونه قصيل زقرب لكم كبرات تخاتلتي امباسي سرعه هجدف اب واشنطن دي سي از كله اوارح بريزيدنت ترامب دبدابي سديدلنا اب امريكا خيدنا بواشنطن دي سي لوخاتنا مسنا امريكا وكلت تراخيبهم انداتبهال خندي دانكيرا يغبر كم زي قنه لما عنتي حجي زوصو حدا صحف دما ابزن هلكم امباسي نا ايرترا اب يو اس اب واشنطن دي سي مالتي انتي بزبل زلو تمالي حدا معكن زينا عبي معكن زينا أمريكا زي conversation زبل بزعبا أمونغو إيرتران إثيوبيان كجاتم زخ الكوينات هب كلش يعني 20 أبز حالة قد مثال 4 معلته بيلف زقريب لكم نير كرايسيس جروب زوت أو صحف مالتي كرايسيس جروب كا كل جزء زوت أو صحفات أبديت زخونه زلوا ريسورسز تتأكيمهم نساتهم زوت أو صحف مبزحت جزء حقنا زلويو كخون تخولت عزلوي مغنياتو بمصنع تستسنى نايت خباب زلو جيوبوليتيكس نايت خباب زلو حدشت نغرات بمعزاب كغاطم زخول نغرات زغبروت صحفاتي بس خوين بتي ازي ز كونفرزيشن زبل تكالا امريكا زلو زوطو صحفن بار نهغدف دس ايبلومن انتاي زبل اتي ز كونفرزيشن زوطو صحف ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ሕቶ ወደብ ማለት ሲሪየስ ሒዛቶላ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ በማሕበረሰብ ዓለም ብዲፕሎማሲያዊ መገዲ እውን ትፅዕር ኣላ እንተኾነ ግን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንክልቲአን ሃገራት ናብ ኩናት ክእቱ ዝኽእል ነገራት ይፍጠሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠር ዘሎ ብዙሕ ሓደሽቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ሽግራት ናብ ኩናት መምርሑ ኣይተርፎን እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣውፅኦም ነዚ ከዓ مركز بمقباري موضوعه أبوشت إيرترا زلو بروباغاندان كمون ناي كرايسيس جروب مصنعتي بمتقاس ويكأنه بحباريم أوضوعه مزلو مالتي حجة تزقار ماكم نقر ناي كابتوم ناي ذا كونفرزيشن زوت أو صحف حدا خاب أو منتهي زبل زلو أوش تسمراون فرحي عاسيلو خم زلو أبز قربا معالتات أنا بسمرا خيداني ريز بزلو كم تستعذب كويس بزلو جن سايلنس يزلو مالتي أو أيزر ريفينيو بزعبا زي كونتات زي ግን ከዓ ፍርሒ ነጊሱ ከም ዘሎ ግን ይራኣየካ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣቐሚጡ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ዘውፅዎ እምበር ኤምባሲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ንናይ ኢትዮጵያ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘቃላጥፍን ንዕኦም ዝድግፍን ንዕኦም ድማ ዘተባብዕን እዩ እዚ ኩሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ኩሎም ሰብ ስልጣናቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍኸራታት እንዳገበረ ከሎ ስቁኢልካ ጸኒሕካ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ጽሑፍ ምውፃእ ጉባእ ኣይኮነን እዚ ዘይቅበሉ እዩ ዝብል ለማዓንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓተት ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት እቲ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ በቃ ደብዳቤ ሰዲድልና ተባሂሉ ዝግበር ነበረ ዳንጌራ ናብ ብኽያት ተቐይሩ ኣሎ ካልእ ድማ እዚ ማይክል ሩቢን ዝብል ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ሰናተራት እዩ እዚ ብቐጻሊ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ሕቶ ዘቕርብ ዘሎ ሰናተር እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ማይክል ሩቢን ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ኢራን እውን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ብሳንክሽን ድዩ ዋላ ዘሎ ምድላዋት ናይ ኩናትን ኣብ ኤርትራ ናይ ግድን ክግበር ክኽእል ኣለዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ናቱ ሌጋሲ ክቕፅል ንድሕር ኮይኑ ናቱ ሌጋሲ ኣብ ዝኸባብን ህዝቢ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካን ኢንተረስት ዲፈንድ ክገብር ተኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ኣዝዩ ነቲ ከባቢ ዝበፅበፀን ነቲ ኣብቲ ከባቢ እውን ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ዝፃበአን ሓደ ውልቀ መላኽ ኣሎ እዚ ውልቀ መላኽ እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክእለ ክእል ኣለዎ ዝብል ፅሑፍ ከዓ ማይክል ሩቢን ሕጂ እውን ደጊሙሎ ዓሚ ብድምፅን ብገለን ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ንዕኡ ከዓ በቃ ከም ሸይጣን ገይሮም ስኢሎም ብምውፃእ ከምዚ ዓይነት ወረበላ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ዝገርመኩም ነገር እዞም ተራ
ኣክቲቪስትስ ወይ ከዓ ተራዝም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ኣይኮኑን እዞም ከምኡ እንዳገበሩ ሙሉ መዓልቲ ክጽሕፉ ዝውዕሉ በዓል የማነ ቻርሊ ካልኦት ኩሎም ቶም ናይ ህግደት ሰበስልጣን ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዲስት ዝበሃሉ እዮም ብሙሎም ኣብ ትዊተር እቲ ኩናት ገጢሞም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ብፍላይ ብወገን ኣሜሪካ ዓብይ ዝኾነ ጭንቀት ወሪድዎ ከም ዘሎ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም በዚ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቀፂለ ዝቕርበልኩም ድማ ኩብራ ተኸታተልቲ ሕጂ እውን ካብኡ ከይወፃና ካብዚ ናይ ህግደፍን ደገፍቲ ህግደፍን ፈኸራታት ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ናይ ህግደፍ ደገፍቲ እዛ ጽምዶ ምስላጥ ምስ ኣቤቶም ኣብ ልዕሊቶም ንጽምዶ ዝጣበቑ ወይ ከዓ ንጽምዶ ዝቃወሙ ዘለዉ ተጋሩ ብፍላይ ድማ በዓል ዝትሪእዎ ዘለኹም መዘክር ኣባዲ ዞሞ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ናይ ኣባዲ ዞሞ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ሕወሓት ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝነበረ እሞ ብዝሓለፈ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተማረኸ ብድሕሪኡ ዝተሰደ ሓንቲ ኢዱ ቆራፅ ማለት እዩ ወዱ ንዑ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንስርዓት ህግደፍ ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ከቃልዖም ጀሚሩ ነይሩ ዝገርመኩም ህግደፍ ዝኾነ ንዕኦም ዝሕሞም ነገር እንተጌርካ በቃ ናብ ምቕታል እዮም ዝኸዱ ዋላ ሓንቲ ካልእ ፍታሕ የብሎምን ክቐትሉ ጥራሕ እዮም ዝኽእሉ እምበር ክዘራረቡ ይኽእሉ ብዘረባ ክስዕሩ ይኽእሉ ብፍልጠት ክስዕሩ ይኽእሉን እዮም ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ብኸመይ እዩ ኣብ ታርጌት እትዮ እሞ ብዙሕ እዩ ዝፅሕፍ ዋላ ንሕወሓት ይቃወም እዩ ብዙሕ ነገር ይፅሕፍ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትዝክሩ እንተኾንኩም እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፅዋራት ካብ ኤርትራ ብወገን ትግራይ ገይሩ ናብ ክልል ኣምሓራ ይኣትሎ ዝብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ከምኡ ንብዙሓት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ትካላት ብፍላይ ናይ ሜድያ ትካላት ዝተገልፀ ነገር ነይሩ እዚኣ ዘቆጥዖቶም ህግደፍ እምበር ክዕገርገሩ ቀንዮም ነዛ ዜና እዚኣ መጀመርታ ቅድሚ ምውፃእ ቀዲሞም ማሕበራዊ ሚድያ ዝፀሓፋ ካብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ሪሶርሳት ረኺቡ ዝፀሓፋ እዚ እዩ እዚ ጽሒፉ ድማ ብስእልን ብገለን ዝተሰነየ እቲ ኣፅዋራት ናይ ህግደፍ ዝተታሕዘውን ምስ ወፅአ ኣብ ታርጌት እትሞ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ህግደፍ ዌብሳይት እዩ ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጠባይ ተዘይጌርካ ኣብቲ ኣፍ ደገጋኻ ክንቀትለካ ኢና በቃ እዚኣ ፍታሕ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃገርና ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ነፃ ክትወፅእ ትክእል ኣለዋ እዚኦም ኣጋንንቲ እዮም ሰብ ኣይኮኑን ዋላ ምስ ጎረባብትኻ እውን ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንድሕር ህግደፍ ኣብ ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ናይ ትግራይ ነገር ድማ ክዕልለኩም ሎማዓንቲ ዝወፀ ስእሊ ርእዎ እዚ ናይ ከተማ መቐለን ናይ ኣስመራን ስእሊ እዩ ብዙሓት ተጋሩ ዘሰንበደ እዩ ባይዘወይ ዕባያት ናይ መቐለ እውን ዘሰንበደ ጉዳይ እዩ መቐለ ስለምንታይ ከምዚ ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ መንእስያት ህልም ኢሎም ኣብ በዓል መዓልቲ እውን መቐለ ከምዚ ክትከውን ክኢላ ኣላ ናበይ ከይዶም መንእስያት ናይ መቐለ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሓደ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ሕጂ ሓደ ስእነት ስርዓት ኣልቦነት እዚ ንህዝቢ መቐለ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ሓፈሻ ኣዝዩ ካብ ኣሸቂልዎም ዘሎ ጉዳይ ብጣዕሚ ዘሕፍር ቅትለት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ቀትሪ ምድሪ ብኻራን ብገለን ካልኣይ ስደት መንእሰያት ዝኸፍአ ነገር ድማ ዋሕዚ ስደት ናብ በዓል የመንን ውሽጢ ኢትዮጵያን ካልእ ዝተፈላለየ ከባቢታትን እልቢ ዘይብሉ መንእሰይ ካብ ትግራይ ይጠፍእ ኣሎ ህዝቢ እውን መሪርዎ ፍታሕ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናትን ኣብ ተፋጠጥን ዝኾነ ኩነታት እናተፈጥረ ናብ ኣዝዩ ዘኽፍእ ኩነታት ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምታ ህግደፍ ዝምነይዋ ከምታ እውን ንብላ ዝነበርና ተጋሩ መራሕቲ ተጋሩ ኤሊት ተጋሩ ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ሰባት ምዝብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕግብግብ እንተዘይገዲፍኩም ትግራይ ከም ኤርትራ ትኾነሉ ግዜ ነዊሕ ኣይኮነን ንብል ነርና ኖ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ካልኦት ከተማታት ብፍላይ ከም በዓል ዓዲግራት ዝበለ ከተማታት ዘሎ ፍርሒ ዘሎ ምጭዋይ ዘሎ ከምዚ ናይ ሞት ድባብ ግደፍዎ እዚ ኣብ በዓል መቐለ ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ ትሪእዎ ስእሊ ይመስክር ባዕሉ ልክዕ ነስመራ ገጻ ትመስል ኣላ መቐለ በዓል ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ኣለዋ ኣብ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣብ መወዳእታ ዝቐርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓንቲ መስሓቕ ቪድያ ንዓኹም መዘናግዕ መወዳእታውን ክትኮነኩም መታን እግረ መገድና ግን እዚ ናይ ቃልሲ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ህግደፍ ከመይ ዓይነት ፍርሒ ከመይ ዓይነት ናይ ምድሃል መንፈስ ከም ዝፈጠረ ሓንቲ ትማለ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተዛወረ ዝረኸብኩዋ ቪድዮ ላ እዚ ሓውና እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝነብር እንዲዩ ደጋፊ ናይ ስርዓት ህግደፍ እዩ ብዙሕ ሃለውለው ዝብል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንጻር ብርጌድና ሓመዱ ንቃለሰ ገለይሉ ብዙሕ ግዜ ታካረ ዝገብር ዝነበረ ወዲ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር ኣጋጣሚ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳዕለለ ከሎ ቀዲሖሞ
ኣነሲ ብርጌድና ሓመዱ ንኸይመፁኒ ወይ ከዓ መፂኦም ኣለዉ ኢሎም ስለ ዝፈርሕ ኣብ ገዛይ እዚ ሒዘ እየ ዝሓድር ኢሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፌስታል መዓተ እማን ሒዙ በትሪ ብጎኑ ፈራሕስ 10 በትሩ ትብል ምስላ ናይ ወለድና ኣብዚ ሰብ እዚ ትሪእዎ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ልዕሊ እዞም ደገፍቲ ናይ ምልኪ መንፈስ ዘይብሎም ደገፍቲ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዝፈጠረ እምበር ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ተኸታተሉ ኢኹም ንእግረ መገድኹም እውን መስሓቅ ትኮነኩም እያ እዚኣ እንዳበልኩ ሎሚ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምሲዩ سمع بس إذا بترك كويس القصة ما تقدمني خي قدمك أبزي أبغى سبسي أبرغاي أبدر ما بيجي مسكبتي زعلت المسبترين جرى أيو أبزي مسحرات يا زلمة جرى أيو مسحرات يا فيلوا أوكي إزي أكار أيو إزي أكار أيو انتاي بسمعهم ده بسم الله تاخذ دمك كمر انتاي بسمعهم ده بسمعهم يلا ما انك يلا كنا تمشي ده انتاي ها اذا انتاي زحوي اذا قال سكون كنا تقول ما خلفكم عشان انا بانا في توزعنا كام مش يتناوسني انت بس يا الله نحوي انا بتلفون الراغب السياسي ابي احمد بن سلام مستواني وين كاكبت مسمر كان مستمر سكاي وانت عارف ما بتكلم عن صاب اي تستدل يا تودي مش كرت كفيل قال فتا ابني واعطانا زي من خاك يبني قرمك Aduh, bobo. Wajib Pak Biji dah tu. كمان بس مسألكم ما زي ما عارفهم زي ما هدفكم